नमस्कार बंधुगण, आज राशिफल भिडियो आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। तेबे प्रत्येक दिन एहिभଳି राशिफल जानिबा पाई वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब मध्य करी दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल रे सिलेक्ट मध्य करी दियंतु, जहा द्वारा आमे अपलोड करुतबा प्रत्येक वीडियो आपण सर्वप्रथमे देखि मध्य पारिबे। तेबे एही भिडियो रे मेषठारु मीन पर्यंत राशिफल विषय रे जणाइबु। तेबे आजिर दिनटी आपणकर केमिति कटिबो एही भिडियो माध्यमरु जानि मध्य पारिबे। तेबे चलंतु राशि चक्र रे थिबा 12टी राशिर राशिफल उपरे नजर पकाइबा। आज मिथुन राशिर घातबार अटे एवं वृष राशिर घातचंद्र मध्य अटे। आज ताल न खाइले भल एवं सकाळ 6:27 पर नडिया न खाइले भल। मेष राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई सहनशीलता जोगे प्रशंसा मध्य मिलिबो। पिला मानक सफलतारे खुशी मध्य हेबे। पारिवारिक स्थिति संतोषजनक हेबो। राजनीति आपणको सफलता मध्य मिलिबो। नुआ संपर्क रे उन्नति हेबो और अधातिबा कार्य आपणकर पूरण मध्य होई जिवो। मालिक मोकदमारे सम्मान और प्रतिष्ठा आपणकर अतुट रहिबो। वैदिक तथा भावनात्मक रूप से अधिक सक्षम एवं अनुभवी मध्य हेबे। पुरातन रोगर प्रकोपरे हैरान हरकत मध्य हेबे। प्रतिकार स्वरूप कुआ और पारा को चाउल खाइबाकू दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई विरोधी माने करिथिबा षड्यंत्ररु मुकुड़ी मध्य पारिबे। उदासीनता और नकारात्मक प्रवृत्ति को छाड़िबा पाई प्रयास मध्य करिबे। अनेक कार्यकलापरे संपृक्त मध्य हेबे। सामाजिक उत्सव जोगदेले आपनको सफलता मध्य मिलिबो। व्यवसाय क्षेत्र में पूर्ण धन लाभ हेबारु खुशी मध्य हेबे एवं शुभ संवाद मध्य पाइबे। निज आत्मीय लोकंक सह साक्षात मध्य हेबो। दूर यात्रा करी हैरान हरकत हेबाकू पड़ी मध्य पारे। प्रतिकार स्वरूप कुकुर को किछि खाइबाकू दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई भ्रमण, प्रशासन, प्रकाशन, संगठन, अनुसंधान कार्य लाभ मध्य पाइबे। आनुष्ठानिक काम हासिल करने सकाशे बंधुक साहाय्य उपरे निर्भर मध्य करिबे। निर्माण, जोगाजोग, सभा समिति पाई विशेष समय देबाकू मध्य पड़िबो। विद्या क्षेत्र में मनोयोग देले जश प्राप्ति मध्य हेबो। शिल्प, वाणिज्य और परिवहन व्यवसाय प्रतिष्ठा, प्रतिपत्ति, मान सम्मान और जश मध्य पाइबे। प्रसिद्ध व्यक्ति मानक सह संपर्क स्थापन मध्य हेबो। प्रतिकार स्वरूप गोमाता को किछि खाइबाकू दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई बंधुक सहयोग रे केतेक समस्यार समाधान मध्य होई पारिबो। परिवार सदस्यों सहित सौहार्दपूर्ण संपर्क मध्य रहिबो। व्यवसाय क्षेत्र में परिस्थिति जेते जटिल हेले मध्य कोनोसी असुविधा आपणकर हेबो मध्य नाही। सभा समिति, साहित्य और कला क्षेत्र में सम्मान मध्य पाइबे। राजनीति क्षेत्र में गठनमूलक प्रस्ताव नहीं प्रशंसित मध्य हेबे। दाम्पत्य सुखरे आशाजनक फलप्राप्ति मध्य हेबो। प्रतिकार स्वरूप गंगाजल टिकिए सेवन करंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई संतान मानक सुखबर पाइबा फल खुशी मध्य हेबे। राजनैतिक क्षेत्र में बंधु, मित्र एवं उच्च पदाधिकारी साहाय्य सहयोग मध्य पाइबे। निजर आत्मीय लोकंक सह साक्षात हेबा सह आर्थिक चिंता आपणकर दूर मध्य हेबो। पारिवारिक जीवन आनंदमय हेबा सह दाम्पत्य सुखरे आशाजनक फलप्राप्ति मध्य हेबो। परस्पर को साहाय्य सहयोग करी गठनमूलक दिग प्रति आग्रही मध्य हेबे। प्रतिकार स्वरूप अस्वस्थ वृक्ष मूल गोड़ थई प्रणाम करंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई व्यवसाय माने कर्मयोग को श्रेष्ठता करी सम्मानर अधिकारी हेबे। विद्यार्थी मानकर विद्यारे उन्नति हेबर मन खुशी मध्य रहिबो। शत्रु माने पराजित हेबे एवं शारीरिक असुस्थता आपणकर दूर मध्य हेबो। सम्मानर सहित दिन चर्चा करी निकटस्थ स्थान मानकर भ्रमण करी आनंद अनुभव मध्य करिबे। सामाजिक कार्य जोग देई आनंदित मध्य हेबे। कल बल खटाई निजर स्थान को कौनसी मते दृढ़ रखी मध्य पारिबे। प्रतिकार स्वरूप सबुज रंगर रुमालटी पाखरे रखंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। तुलाराशि व्यक्तिविशेष मानक पाई विद्या क्षेत्र में प्रतिभार विकास हेबो। संतान संतति मानक पाई कार्य गुड़िक लाभदायक मध्य हेबो। पारिवारिक जीवन आपणकर सुखमय हेबो। धर्म अनुष्ठान जोगदे सम्मान मध्य पाइबे। निजर चतुरता हेतु विपरीत परिस्थिति को मुकाबिला मध्य करि पारिबे। व्यवसाय मानकर कारोबार बढ़िबो एवं लोक संपर्क वृद्धि मध्य हेबो। राजनीति रे समालोचित हेले मध्य भावमूर्ति आपणकर अक्षुण्ण रहिबो।
ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବିଚାରରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟୀ ହେବେ ଏବଂ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଜାଗା ଜମି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବାହନ ଆଦି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ସହ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିହାର ଆପଣଙ୍କର ଅମଳିନ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାତୀତ ଲାଭ କରି କିଛି ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସରକାରୀ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବା ସହ ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶା ମୁତାବକ ଫଳ ପାଇବା ସହ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ହଳଦିଆ ରୁମାଲଟିଏ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଜାଗା ଜମି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବାହନ ଆଦି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସରଳ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବା ସହ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ତୁଳସୀ ମୂଳମାଟି ମୁଣ୍ଡରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବାକୁ ସାହସ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିବେ। ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ରହିଲେ କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରି ଅନୁତାପ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ କାମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରେ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହାତମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କୁଅ ଓ ପାରାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣମୂଳକ ଯୋଜନାରେ ଆଗେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଅଧା ଅଧୁରା ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଅତୀତରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଜାଗା ଜମି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବାହନ ଆଦି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ବିଜୟୀ ହେବା ସହ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଜର ଯୋଜନା ମୁତାବକ କାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ ତିଳକ ଚନ୍ଦନ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ଏହିପରି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।